नमस्कार जय जगन्नाथ गुड इवनिंग मु संजय कुमार मल्लिक आपण कौन कहते शुणु शुभ संध्यार स्वागतिका मैडम स्वागत जनाऊँगी आम यूट्यूब चैनल तरफ संजय कुमार मल्लिक सांग मैंने आपण मानू आज एक सुंदर ढग प्रश्न मजादार वीडियो आपण मान आनी अच्छु जे कि भाउज आसी कौटी बसी देखु टे देखे दे भल एटी कहीं बस बस समय काटुच जाओ सांग मैंने भाउज समय काटुंट देखु सुंदर आकाश रे आपण मानू देखा मेघुआ पाग आसी एटी भी देखु ये कौन है कौन एमती गार पड़ी कहीं देखु ये भी गोटे प्रश्न रॉकेट के माइला मारिदे मारिदे प्रेम तीर मारिदे बोधे रॉकेट ना कौन जाओ सांग मैंने आपण देखिथे आकाशर सुंदर दृश्य से सुंदर दृश्य सहित भाउज टिके सुंदर ढग प्रश्न भाउज बसी आपण मैंने देखिपे ताहले प्रथम ढग प्रश्न आपण मान अच्छी जे कि आपण मैंने टिके भाउज को साहाय्य करंतु जदि भाउज न कहि पारे ना कौन कहछ कहले देखी ये विश्व रे सबुठारु लंबालिया जीवटी किए विश्व रे सबुठारु लंबालिया जीवटी किए एमिति केउ जीव अच्छी ये विश्व क्या कह जाए पूरा वर्ल्ड जोटा विश्व रे सबुठारु लंबालिया जीवटी किए अच्छी कह 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 हाँ साप आउ किछि नहीं हाँ आउ कौन कह हाँ जिराफ आउ कौन अच्छी कह जा संग माने भाउज कहते साप तापर प्रश्न टी माने हाँ हाँ जिराफ भी लंबा आउ किए सांग माने गोटे प्रश्नर अनेक किछि उत्तर आसी थाए ताले भाउज कहते सेटा साप ना जिराफ हो पारे आउरी भी किछि अनेक किछि उत्तर आसी पारे आपण माने जहाँ जानी कमेंट बॉक्स रे लिखि दिंतु भाउज जानीपर भाउज दुईटी कही सहीटा साप आउ जिराफ ना कौन आउ कौन किसी कह कह आउ अनेक किसी आसो ना नाई कौटा थ्रू राइट साप ना जिराफ हाँ ओट पक्षी ओट हाथी ये सब हेनी विश्वर सबुठारु लंबालिया जीवटी किए मु प्रश्न करथिली भाउज कहउछंती सेटा फाइनल आंसर जिराफ हाँ जिराफ के साप कि जिराफ केउ साप आउ साप भीतर केउ साप होई तो बड़ साप ना लंबालिया साप आउ कोन जिराफटा बेसी जिराफटा फाइनल जाओ संग माने भाउज शेष रे सिद्धांत नहीं गले सेटा होची जिराफ बोली आपण माने निश्चित देखुथिबे संग माने किंतु प्रथम ढग प्रश्न उत्तर दे सेकेंड प्रश्न टी भाउज को देखा जाओ भाउज कौन कहते सेकेंड प्रश्न कहीपर सेकेंड प्रश्न हूँ केउ जीवर दांत तार पेट भितर थाए एटा तो कहया बहुत कष्ट केउ जीवर दांत ता पेट भितर थाए एथर जीव कुआरे भाउज एथर चिंतार पड़गले देखु सांग माने केउ जीवर दांत ता पेट भितर थाए यही सुंदर मजादार वीडियो देखु मजा नियंतु सांग माने भाउज चिंता करुछंती कौन कहउछंती वीडियो टी शेष पर्यंत देखि नियंतु आस 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 बहुत बसिल आस आसिले चलिले तुम मुंडर पशिबो ना पशिबोनी आस 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 कहीपरनी ताले सांग माने भाउज को प्रश्नटी कली किंतु भाउज कही पारुनांती किंतु मु प्रश्न करिछि केउ जीवर पेट भीतर दांत थाए पेट भीतर को जीवर दांत सब तो पाटी बाटे देखंतु सांग माने भाउज जदि न कहि पारुचंती किंतु ऑप्शन तो नियो ना ऑप्शन नबनी हैं ऑप्शन नला पर कहि दबो देखिए हैं देखिए ऑप्शन वाला कहीदेव तो ताहले मु ऑप्शन टा टिके भाबिया पड़िबो भाउज कौन उत्तर दउचंती वीडियो टिके शेष पर्यंत देखि नियंतु जदि कहि पारिबे जदि भाउज न कहि पाइले आपण माने कमेंट रे देबे जहाउ संग माने भाउज को ऑप्शन देबा मु पचारिथिली केउ जीवर दांत तार पेट भितर थाए सेटा तिमी माछ जिया
ବେଙ୍ଗ ଅକ୍ଟୋପସ୍ ଦେଖାଯାଉ ଭାଉଜ କ'ଣ ବୋଧେ ଅକ୍ଟୋପସ୍ ତମେ ଦେଖିଛ ମୋବାଇଲ ଟିଭିରେ ଦେଖିଛ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ କୋଉଠୁ ହଠାତ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିପାରନ୍ତି ହଁ ଜିଆ ବେଙ୍ଗ ମୁଁ ଟିକେ ସାଧା କରିଦେଲି ପ୍ରଶ୍ନଟି କାରଣ ଅକ୍ଟୋପସ୍ଟା ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଟୋପସ୍ ଏ ଚାରୋଟିରୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ମିଛ କହିଛି ଟିକେ ହସ ଖୁସି କୁହ ଟିକେ ମଜା କରି କୁହ ତମେ ଜିତିଲ କି ଆଉ ହାରିଛ ଜିତିଛ କି ନାହିଁ କେତେ 50% ପାଇବ 100 ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭାଉଜ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ସିଓର ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ଅକ୍ଟୋପସ୍ କାରଣ ଅକ୍ଟୋପସ୍ର ପେଟରେ ହିଁ ଦାନ୍ତ ଥାଏ ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଛୁଆଁ ହେଲା କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଡେଲି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ତ ପୁରା ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ପୁରା ଗୁରୁ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଅପସନ୍ ଦେବି କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ହଁ ଅପସନ୍ ଦେଲେ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଭାଉଜ ଦିମାଗ ଲଗେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କହିଦେଲେ ଅକ୍ଟୋପସ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କାରଣ ଭାଉଜଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭରସା ନାହିଁ ହଁ ସିଓର ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ପୁରା ସିଓର ଯେ ସେଇଟା ଅକ୍ଟୋପସ୍ ହଁ তাহলে সাংগমানে আপনার কমেন্টরে জানাতু ভাউজ ঠিক কইছন্তি কি নাই এইভাবে মজাদার ভিডিও দেখন্তু আমি ডেলি অপলোড করুছু এইভাবে সাধারণ জ্ঞান যে কি জেনারেল নলেজ ঢগ প্রশ্ন সহিত আধারিত অনেক কিছু মজাদার ভিডিও আপনার দেখিপারুথিবে সাংগমানে সাংগমানে আপনার রিক্वेस्ट ভাউজঙ্কর কোন কুহ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଭାଉଜଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆମର ଏଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ପେଟ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ ଭାଉଜ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବନି କ'ଣ ଖାଇଲେ ଠିକ୍ ହୁଏ ଭାଉଜ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ এইভাবে মজাদার ভিডিও দেখন্তু মজা নিয়ন্তু ভাউজଙ୍କ প্রশ্ন নতে উত্তর দিও ମୋ প্রশ্ন নতলে নাই হ্যাঁ সেটা কোন ইয়ে কি বেলপত্র ইয়ে করি খাইলে সেটা ভালো মানে হজম ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି କହିଦେଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା ଜାଣିଥିବେ ଜଣେଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲୁ ଭାଉଜଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ବି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁଟା ସହଜିଆ ହେବ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ତ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆଣିବୁ କାରଣ ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।